Vamos retomar nossos trabalhos. Na próxima mesa é sobre as manifestações da voz na clínica da melancolia. Vou chamar Bruno Santana, médico, psicólogo do Niná, e Cíntia Marden Torres, psicóloga do Grupo de Estudo 2. Eles trouxeram questões e vou passar a palavra para Bruno colocá-la. Vou achar aqui as questões. Boa tarde. No seu artigo, La Vocation Mélancolique, o senhor situa a melancolia fora das psicoses e das neuroses e postula que o grande outro parece mudo ou melancólico. E aí eu gostaria que se pudesse desenvolvesse um pouco essas ideias. E tem uma segunda questão, que é do mesmo texto, em que o senhor afirma que Freud caracteriza as psiconeuroses narcísicas, cujo principal exemplo seria justamente a melancolia, por um conflito entre o eu e o supereu, e situaria a melancolia menos como uma estrutura do que como um estado. E aí eu gostaria de saber como o senhor pensa essa distinção entre estados e estruturas. Deixa eu passar agora para a Cíntia. Boa tarde a todos. As minhas questões elas vêm da experiência clínica no atendimento a bebês em UTI neonatal e direciona-se aos impasses que podem se instalar precocemente no processo de constituição subjetiva, nas situações em que a prosódia da voz materna porta tristeza, na relação com seu bebê nascido em condições de prematuridade e outras dificuldades orgânicas que necessitam de internação hospitalar, mães deprimidas, mães melancólicas. Diante disso, tomando como base o artigo sobre a improvisação materna, vimos que, através da música da voz, que nasce o sujeito, cujos efeitos de amor remetem ao encontro com um grande outro primordial, como, por exemplo, os entrecruzamentos das vocalizações entre o bebê e a mãe, estabelecendo-se o duo. Outros estudos psicanalíticos sobre a voz também nos explicam sobre os efeitos da música no sujeito, a posteriori, no que concerne a uma forma singular de nostalgia que o leva a tentativas de busca e reprodução da voz humana, a fim de reencontrar a fonte de gozo já vivenciada nos primórdios. No caso dos bebês, as trocas vocais com a mãe proporcionam prazer via manhês. Isso quando eles aceitam o convite materno para entrar na alienação pela linguagem. Nessas situações, o que se encontra pode ser o que se busca, ou seja, o prazer, fazendo o duo, que parece corresponder, segundo o que eu vim pensando, à propriedade da harmonia na música. Seria a junção de duas notas ou mais, formando os acordes. Nesse caso, mãe e bebê fazendo os acordes juntos, cada um contribuindo com suas notas musicais nesse jogo de vocalizações. No entanto, na melodia materna, uma nota seguindo-se da outra, juntamente com o ritmo e as modulações que vão se organizando na estrutura musical, mães que possuem uma prosódia prejudicada, a exemplo na depressão ou na melancolia, podem transmitir nos cuidados ao bebê seus conflitos e dificuldades. E se ele aceita o convite dessa invocação feita pela mãe, podem acontecer feitos difíceis nos bebês e riscos no processo de construção subjetiva. Então, tendo como base esses argumentos as questões. Como pensar em possibilidades clínicas no caso da mãe melancólica, que se pressupõe, nesse caso, não haver encontro, ou, quando há, acontecem interrupções sem continuidade de encontros posteriores. Como proteger o encontro quando este pode estar prejudicado e não corresponder ao encontro que se busca e que se espera? Prazer e satisfação opcional. Como poderíamos pensar em possibilidades clínicas de promoção da ultrapassagem da condição de díade ao duo, voz da mãe e do bebê em uma parceria?
Merci. Merci infiniment. Obrigada. Je suis vraiment très, très touché et très honoré de voir avec quelle précision vous avez lu mes textes. Eu estou tocado de ver a precisão com que você leu o meu texto Et je vous en remercie vraiment très sincèrement. e agradeço sinceramente. Alors, je vais commencer par les questions sur la mélancolie. Vou começar pela questão sobre a melancolia. On pourrait revenir à primeira questão. Poderíamos voltar à primeira questão aí. Voilà. Alors, la thèse d'extraire la mélancolie des névroses et des psychoses, c'est pas une thèse de moi, hein, vous l'avez compris, c'est une thèse de Freud. A tese de retirar a melancolia das neuroses e da psicose não é minha, é de Freud. Et je la soutiens E eu defendo ela. parce qu'elle me paraît cliniquement extrêmement importante. Porque me parece clinicamente extremamente importante. Avant de rencontrer le texte de Freud, donc c'est un texte de 1924 qui s'appelle Névrose et psychose, Antes de encontrar o texto de Freud de 1924, que se chama Neurose e Psicose, j'avais toujours eu des difficultés à penser la mélancolie dans le champ de la psychose. eu sempre tive dificuldades em pensar a melancolia no campo da psicose. Parce que les expériences cliniques que j'avais avec des mélancoliques Porque as experiências clínicas que eu tinha com melancólicos ne me semblaient pas relever de la même dynamique transférentielle não me pareciam depender da mesma dinâmica transferencial que celle des psychoses que je pouvais suivre par ailleurs. que é a das psicoses que eu poderia seguir, acompanhar. Donc la rencontre avec le texte de Freud de 1924 Então, o encontro com o texto de Freud de 1924 m'a donné le courage, si j'ose dire, me deu a coragem, se ouso dizer, de penser la mélancolie, ou en tout cas de tenter de penser la mélancolie autrement que comme une psychose. de tentar de pensar a melancolia de maneira diferente de uma psicose. Et donc m'autorisant, non pas de moi-même, mais de Freud, Portanto, me autorizando, não de mim mesmo, mas de Freud, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait être si spécifique dans le fonctionnement mélancolique. eu tentei compreender o que poderia ser tão específico no funcionamento melancólico. Et ce qui me semblait assez récurrent dans les expériences cliniques que je pouvais avoir avec mes patients, E o que me parecia recorrente nas experiências clínicas com meus pacientes c'était justement quelque chose qui relevait de l'impossibilité de l'inscription dans le circuit de la pulsion invocante. e me parecia algo que estava ligado a uma impossibilidade de se inscrever no circuito da pulsão invocante. Ce qui m'avait amené à faire cette hypothèse-là, c'est que plusieurs fois, mes patients avaient pu dire des choses suivantes. O que me levou a fazer essa hipótese é que os pacientes me disseram a coisa seguinte: Je vois bien que vous faites des efforts, je vois bien que vous vous engagez dans la relation. eu vejo bem que você faz esforços, que você se engaja na relação. Peut-être que ça marche avec les autres, mais moi, ça marche pas. O senhor faz isso, mas talvez isso funcione com os outros e não comigo. Comigo não funciona. C'est-à-dire que cette dimension d'illusion nécessaire du transfert, Quer dizer, essa dimensão de ilusão necessária da transferência, on pourrait dire que le mélancolique, il y adhère pas. podemos dizer que os melancólicos não aderem. Et puis, il y avait d'autres choses aussi qui m'avaient amené à me dire qu'il y avait sans doute quelque chose qui était spécifique à la mélancolique dans le fonctionnement de l'adresse et de l'invocation. E tem outra coisa também que me fez pensar que era específico da melancolia no funcionamento do endereçamento, da C'était invocação. une patiente qui m'avait dit que lorsqu'elle perdait quelque chose chez elle, pas dans le monde, Uma paciente que me disse que quando ela perdia alguma coisa na casa dela, e não no mundo, elle ne pouvait pas se mettre à sa recherche. ela não podia sair procurando. C'est-à-dire que si elle ne savait pas où était sa montre,
Quer dizer, se ela não sabia onde estava seu relógio, elle abandonnait toute possibilité de partir à la recherche de cet objet qui était perdu. ela abandonava toda a possibilidade de ir à procura desse objeto que estava perdido. Je trouvais ça absolument incroyable. Eu achei isso incrível. C'était une illustration magnifique Era uma ilustração magnífica de l'idée que chez le mélancolique, da ideia de que no melancólico il n'y a pas la possibilité de penser que l'objet peut être retrouvé. não havia possibilidade de pensar que o objeto poderia ser reencontrado. Vous savez, c'est toujours dans le texte sur la dénégation Isso no texto ainda sobre a denegação. que Freud dit l'objet, on ne le trouve pas, on le retrouve. Freud diz que o objeto a gente não o encontra, a gente o reencontra. Justement, au moment de ce jugement d'existence. Que é justamente no momento desse julgamento de Eh existência. bien, on pourrait dire que, en tout cas pour cette patiente mélancolique, Em todo caso, para essa paciente melancólica, ce qui était caractéristique, o que era característico c'était que pour elle, l'objet était radicalement perdu é que para ela o objeto estava radicalmente et perdido qu'il n'y avait aucune possibilité d'envisager une possible retrouvaille. e que não havia nenhuma possibilidade de encarar um possível reencontro. Et pour moi, à ce moment-là, E para mim, aí, nesse momento, il y avait quelque chose qui commençait à se dessiner, havia algo que começava a se desenhar. c'est-à-dire que pour le névrosé, Quer dizer, para o neurótico, la chose a coisa est perdue, está perdida, mais il positionne la possibilité de la retrouver dans le futur. mas ele posiciona a possibilidade de reencontrá-la no futuro. C'est ce qui va installer la course désirante. E é o que vai instalar a corrida desejante. C'est-à-dire que l'objet, je ne l'ai plus, Quer dizer, o objeto eu não tenho mais, mais je crois, je m'illusionne mas eu acredito, eu faço a ilusão sur la possibilité qu'il serait possible de le retrouver. da possibilidade de reencontrá-lo. Donc, bon, sur ma course désirante, Então, na minha corrida desejante, je vais jamais bien sûr retrouver la chose, jamais eu vou encontrar a coisa, claro, qui est l'objet absolu du désir, que é o objeto absoluto do desejo, mais je vais rencontrer des objets pour le désir. mas vou encontrar objetos para o desejo. Voilà, des objets qui vont momentanément étancher mon désir. Objetos que vão momentaneamente preencher o meu desejo, satisfazer. Mais qui seront très vite aussi destitués comme Mas- n'étant pas l'objet du désir. E que serão rapidamente destituídos como não sendo o objeto do desejo. Donc ça pourrait dire que c'est la dimension de la névrose. Então, aí poderíamos dizer que é a dimensão da neurose. Dans le cas de la psychose, E no caso da psicose, on pourrait dire que le psychotique poderíamos dizer que o psicótico est confronté à des éclats de la chose. está confrontado com estilhaços da coisa. Les éclats de la chose qui sont ces objets qui n'ont pas été perdus, la voix, le regard, Estilhaços da coisa, desses objetos que não foram perdidos, como a voz, o olhar, et qui vont faire qu'effectivement le rapport au monde, aux choses, e que vão fazer com efeito que o que é a relação ao mundo, às coisas, vont être effectivement perturbés vão ser com efeito perturbadas par cette question de l'objet non constitué comme perdu. pela questão desse objeto não constituído como perdido. Et puis, il y a une troisième solution, c'est celle que je pense être la solution d'une certaine manière mélancolique, E depois há uma terceira solução que eu penso ser esta, que é a solução melancólica, où la chose est perdue, onde a coisa está perdida, mais où le mélancolique mas o melancólico est dans l'incapacité de croire que cet objet puisse être retrouvé dans le futur. está na incapacidade de achar que esse objeto possa ser reencontrado no futuro. Ce qui va donner effectivement au temps mélancolique un aspect bien spécifique que les phénoménologues avaient repéré de façon tout à fait O remarquable. que vai dar a ideia de um tempo no melancólico que é específico, que os fenomenólogos já tinham observado já de maneira notável. C'est-à-dire un temps d'arrêt. Quer dizer, um tempo de parada. Là où effectivement il y avait une espèce de course Ali onde antes havia uma espécie de corrida dans la névrose, na neurose, là où il y avait un éclatement du temps
dans la psychose, E ali onde havia uma fragmentação do tempo na psicose, dans la mélancolie, il va y avoir une stase, un arrêt du temps. na melancolia vai haver uma estase, uma parada do tempo. Donc c'est ça qui m'a petit à petit conduit à penser qu'il y avait une vraie différence quand même entre la psychose et la mélancolie. E isso me conduziu a pensar que realmente havia uma verdadeira diferença entre a psicose e a melancolia. On pourrait dire que le mélancolique, il commence Poderíamos dizer que o melancólico começa là où le névrosé, à la fin de la cure, arrive. ali onde o neurótico, no final do tratamento, chega. C'est-à-dire que le névrosé, à la fin de la cure, Quer dizer, o neurótico, no final do tratamento, il abandonne l'idée, effectivement, d'une retrouvaille possible avec l'objet absolu. ele abandona a ideia de reencontro possível com o objeto absoluto. Donc, ce qui va lui permettre d'avoir un rapport avec les objets qui sera un rapport humoristique, pourrait-on dire. E que vai ter, então, uma relação com os objetos que poderíamos dizer é uma relação humorística. Là où le passionné, là où le névrosé Ali onde o apaixonado, ali onde o neurótico va croire que celle-là ou celui-là, c'est vraiment le bon. vai acreditar que essa daí ou aquele dali é realmente o bom. C'est-à-dire, ah oui, celle-là, c'est la femme de ma vie. Ah, essa daí é a mulher da minha vida. Eh bien, effectivement, ça, c'est l'idée que, effectivement, on aurait rencontré l'objet absolu du désir. Essa é a ideia de que teríamos encontrado o objeto absoluto do desejo. À la fin de la cure, la plupart du temps, on a un rapport aux objets un peu plus distancié. Então, no final do tratamento, teremos uma relação com os objetos um pouco mais distanciada. Bien sûr, c'est une femme qui est magnifique et superbe, Com certeza é uma mulher magnífica, soberba, mais c'est peut-être pas la seule. mas talvez não seja a Voilà. única. Il n'y a plus effectivement ce fantasme de communion Não há absolue mais, com efeito, esse fantasma de comunhão absoluta, voilà, qui va caractériser le rapport passionnel. que vai caracterizar a relação passional. Voilà. Le mélancolique, lui, il le sait dès le début. O melancólico, ele sabe desde o início. Dès le début, effectivement, il sait que l'objet, il n'est jamais satisfaisant. Desde o início, ele já sabe que o objeto nunca é satisfatório. Et à partir de là, pourquoi, effectivement, aller à la recherche d'un objet dont on sait d'avance E a partir daí, por que ir procurar um objeto do qual se sabe de antemão qu'il ne sera jamais totalement satisfaisant. que jamais ele será totalmente satisfatório? Et voyez, on pourrait dire que c'est un trajet qui va s'effectuer dans les deux sens. Então, é um trajeto que vai se efetuar nos dois sentidos. Du côté du névrosé, Do lado do neurótico, il va falloir effectivement destituer quelque chose de l'imaginaire et de cette dimension complète que l'imaginaire tente de mettre en place. vai ser necessário destituir algo do imaginário e dessa dimensão completa que o neurótico instala. Alors que chez le mélancolique, c'est cette dimension d'imaginaire qui n'existe pas. Então, enquanto que no melancólico essa dimensão do imaginário não existe. Lui, il ne peut pas effectivement s'illusionner sur ça. Ele não pode, com efeito, se fazer ilusões. Alors, sur la question du grand autre muet, Então, sobre a questão do grande outro mudo, les patients mélancoliques que j'ai eus os pacientes melancólicos que eu tive ont toujours vécu l'autre sempre vivenciaram o outro comme ne pouvant répondre à leur appel. como não podendo responder ao apelo deles. J'avais une patiente qui, parfois, pendant la nuit, Eu tinha uma paciente que, às vezes, durante a noite, pouvait m'appeler 2, 3, 4, parfois jusqu'à 20 fois sur mon téléphone professionnel. podia me chamar durante a noite 2, 3, 4, 20 vezes no meu telefone profissional, Non pas pour laisser des messages, não para deixar mensagens, mais simplement, me disait-elle, pour écouter ma voix. mas simplesmente, ela me dizia, para escutar minha voz. C'est-à-dire, effectivement, pour venir trouver une espèce de point de contact Quer dizer, vir encontrar uma espécie de ponto de contato
qu'elle situait essentiellement dans le champ vocal et pas scopique pour le coup. que ela situava essencialmente no campo vocal e não escópico, no caso. Et ce qu'elle me racontait de son histoire, E o que ela me contava de sua história, je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est pas grave. não sei se é a verdade, mas isso não é grave. C'est comme ça en fait qu'elle reconstruisait son histoire. É assim que ela reconstruía sua história. C'est que elle avait été confrontée à une mère qui était particulièrement distante et froide. É que ela tinha se confrontado com uma mãe particularmente distante e fria. Et quand cette mère était en colère contre elle, E quando essa mãe estava com raiva dela, ce qui arrivait régulièrement, o que acontecia regularmente, elle ne lui adressait plus la parole pendant des semaines entières. ela não lhe dirigia mais a palavra durante semanas inteiras. Voilà. Donc elle vivait comme ça avec cette mère qui était muette pour le Então, coup. ela vivia assim com uma mãe que ficava muda. Alors l'idée à partir de là que je soutiens, Então a ideia que eu sustento a partir daí c'est pas que forcément la mère a été muette dans la réalité. não é que forçosamente a mãe tenha sido muda na realidade. C'est difficile de le savoir, Isso é difícil de saber. mais ce qui me paraît assez récurrent dans l'expérience que j'ai pu avoir avec les mélancoliques, Mas o que me parece muito recorrente na experiência que eu pude ter com os melancólicos c'est qu'ils ont vécu et expérimenté un rapport à l'autre é que eles vivenciaram e experienciaram a relação com o outro qui est un autre que Winnicott ne qualifierait pas de suffisamment bon. que é outro que o Winnicott não qualificaria de suficientemente bom. L'autre suffisamment bon, c'est celui en fait qui essaye O outro suficientemente bom é aquele que tenta de s'adapter au rythme de l'enfant. se adaptar ao ritmo da criança. Et donc là, encore une fois, on introduit la dimension musicale. E mais uma vez aí a gente introduz a dimensão musical. C'est-à-dire qu'il y a des moments où cette rencontre entre l'enfant et l'environnement doit pouvoir se faire. Quer dizer, há o momento em que esse encontro entre a criança e o entorno deve poder se fazer Pour que le duo puisse fonctionner. para que o duo possa funcionar. Et quand cette rencontre ne se fait pas, E quando esse encontro não se faz, on pourrait dire que la partie de l'enfant poderíamos dizer que a parte da criança ne peut pas se tenir. não pode se sustentar. Parce que ce que montrent tout à fait, de façon tout à fait claire les travaux, par exemple, de Treverton, Porque o que mostra de maneira muito clara os trabalhos, por exemplo, de Treverton, c'est que, je veux dire, il faut que chacun tienne sa partie de façon extrêmement précise é que é preciso que cada tenha a sua parte de maneira extremamente precisa, pour que ce duo puisse fonctionner. para que o duo possa funcionar. Si l'enfant ne tient pas sa partie, Se a criança não mantém a sua parte, on repère très vite le mal-être de la mère, voire ensuite les expressions de dépression, etc., etc. verificamos rapidamente o mal-estar da mãe, as expressões de depressão e etc. Et ça, on l'a vérifié expérimentalement, E isso foi verificado experimentalmente, puisqu'il y a une expérience que je trouve extrêmement jolie qui a été faite de la façon suivante. e porque há uma experiência que foi feita de maneira muito bonita, da seguinte maneira: On met un bébé et sa mère dans deux pièces différentes. podemos colocar bebê e sua mãe em dois cômodos diferentes. Ils sont en contact visuel par une caméra et un écran. Eles têm contato visual por uma câmera e uma tela. Et puis ils sont aussi en contact auditif par des haut-parleurs. E também estão em contato auditivo com os alto-falantes. Et les contacts qui peuvent s'établir entre la mère et l'enfant E os contatos que podem se estabelecer entre a mãe e a criança fonctionnent parfaitement. funcionam perfeitamente. Il suffit de Bah. décaler de quelques millisecondes Basta decalar de alguns milissegundos l'image et le son a imagem e o som pour qu'on voit des manifestations d'inquiétude apparaître chez l'enfant.
para que a gente veja manifestações de inquietação aparecerem na criança et des manifestations d'anxiété, de mal-être e manifestações de ansiedade e mal-estar chez la mère. na mãe. Donc on voit bien que ce duo Vemos bem então que esse mère-enfant, il est extrêmement réglé. esse duo mãe-filho é extremamente regulado. Et réglé, on pourrait dire, à la milliseconde. Regulado a milissegundo. Donc à partir de là, on peut se dire qu'un enfant qui n'interagirait pas comme on peut l'attendre dans cette partie, Então, a partir daí, a gente pode dizer que uma criança que não interagiria como se poderia esperar nessa partida aí, provoquerait très vite chez la mère des sentiments extrêmement forts et violents, pouvant entraînant la dépression. ficaria rapidamente na mãe sentimentos fortes e violentos que poderiam levar à depressão. Même chose si la mère ne joue pas correctement sa partie. E a mesma coisa se a mãe também não joga a sua parte também, C'est-à-dire que não representa a sua parte também. L'enfant, très vite, A criança rapidamente pourrait effectivement ne plus pouvoir soutenir poderia, com efeito, não mais poder sustentar que c'est lui qui produit l'objet. que é ele que Produit l'objet. produz o objeto. Et vous savez que Winnicott a insisté de façon tout à fait essentielle, E vocês sabem que o Winnicott insistiu de maneira essencial, et Pierre Aulagnier reprendra cette idée-là dans la question du pictogramme. e Pierre Rolanier vai retomar essa questão na questão do pictograma. Winnicott dira que l'enfant tète un sein qui lui appartient, O Winnicott vai dizer que a criança mama seio que lhe pertence, et Pierre Aulagnier dira que l'enfant produit e Pierre Rolanier vai dizer que a criança produz une zone objet complémentaire. uma zona objeto complementar. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de création de l'objet qui serait issue de l'enfant et qui ne viendrait pas de l'extérieur. Quer dizer que há uma zona do objeto que teria saído da criança e que não viria do exterior. Et si le duo et le rythme musical du duo n'est pas respecté, E se o duo e o ritmo musical do duo não é respeitado, alors effectivement, l'enfant ne peut pas maintenir cette illusion-là. então a criança não vai poder manter essa ilusão. Et à ce moment-là, ce qui va apparaître, c'est ce que les collègues winnicottiens ont appelé des vécus agonistiques. E o que vai aparecer é isso que os colegas winnicottianos chamaram de vivências agonísticas. Voilà, donc des vécus d'agonie, de mort imminente. Vivências de agonia, de morte iminente. Et c'est là que je fais l'hypothèse que se situerait le fonctionnement mélancolique. E aí que se faria a hipótese que se situaria o funcionamento melancólico. Alors le mélancolique va la plupart du temps vivre l'autre comme muet, Então, o melancólico vai viver o outro como mudo, mais je crois que c'est beaucoup plus général que ça. mas eu acho que é muito mais geral do que isso. C'est-à-dire que ce serait un autre qui n'aurait pas pu s'installer dans le duo pour pouvoir effectivement permettre à l'enfant de réaliser sa partie. Quer dizer, seria um outro que não teria podido se instalar no duo para poder permitir à criança de realizar a sua parte. Pour la première question, ça va? Très bien. Deuxième question. A segunda questão. Alors, quoi? D'accord, ok. Non, non. Ok, je prendrai le noir. Dans son texte de 1924, Em seu texto de 1924, Freud donc extrait les névroses narcissiques du champ des psychoses. então Freud extrai as neuroses narcísicas do campo das psicoses. Jusqu'en 1924, Freud fait des névroses narcissiques un synonyme des psychoses.
Então, até 1924, Freud fazia das neuroses narcísicas um sinônimo de psicose. Il va utiliser de façon quasi identique et similaire Ele utilizava de maneira quase idêntica e similar le terme de psychose ou le terme de névrose o narcissique. termo de psicose ou de neurose narcísica. En fait, à mon avis, c'est pas pour rien que c'est en 1924 qu'il fait cette distinction. De fato, eu penso que não é por nada que ele fez essa distinção em 1924. Parce que pour pouvoir faire cette distinction, il fallait qu'il introduise la notion de surmoi. Porque para fazê-la teria sido necessário introduzir a noção do superior. Et c'est effectivement à partir du moment où il introduit la seconde topique E é a partir do momento em que ele introduz a segunda tópica qu'il peut penser différemment que ele pode les conflits. pensar diferentemente os conflitos. Donc, la névrose serait le conflit entre le moi et le ça. Então, a neurose seria o conflito entre o eu e o isso. La psychose résulterait d'un conflit entre le moi et le monde extérieur. A psicose seria resultado de um conflito entre o eu e o mundo externo. Et la proposition que nous fait Freud en 1924, E a proposição que Freud nos faz em 1924 c'est que la mélancolie, é que a melancolia elle résulterait d'un conflit entre le moi et le surmoi. resultaria de um conflito entre o eu e o supereu. Cliniquement, ça paraît très juste et très pertinemment. Clinicamente parece muito justo e pertinente. Effectivement, je veux dire, cette violence du surmoi Com efeito, essa violência do supereu est quelque chose qui est extrêmement présente dans la mélancolie, é algo de extremamente presente na melancolia. à tel point que Freud a pu dire dans son texte sur le moi et le ça A tal ponto que Freud pôde dizer no texto sobre o ego e o id que parfois il peut régner dans le surmoi une pure culture de la pulsion de mort que às vezes pode reinar no supereu uma pura cultura da pulsão de morte. et que cette pure culture de la pulsion de mort E que essa pura cultura da pulsão de morte viendrait justement caractériser d'une certaine manière la mélancolie. Et viria, de uma certa maneira, caracterizar a melancolia. j'avais une patiente qui, mélancolique, Eu tinha uma paciente melancólica, elle n'était pas délirante, hein, não delirante, avait l'intime conviction que tinha a íntima convicção qu'elle elle était pour quelque chose dans l'attaque des Twin Towers aux États-Unis. que ela tinha alguma coisa a ver com o ataque das Torres Gêmeas Oui. nos Estados Unidos. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire que c'est quasiment un point délirant Então aí é quase um ponto delirante, dans une structure qui ne l'est pas forcément. numa estrutura que não é forçosamente. Et je veux bien croire hein, que certains de mes collègues soutiennent la thèse de la psychose. Eu concedo bem que alguns dos meus colegas que acreditam na tese da psicose. Parce qu'il y a certains éléments dans la mélancolie qui font penser à la psychose. Porque certos elementos na melancolia fazem pensar na psicose. Mais je crois que si on dirige la cure Mas eu acredito que se dirigimos o tratamento comme si le patient était un psychotique, como se o paciente fosse um psicótico, il ne se passe rien. não acontece nada. Parce que la question mélancolique Porque a questão melancólica n'est pas la question psychotique. não é a questão psicótica. La question du psychotique, c'est comment se débarrasser de l'autre. A questão do psicótico é como se desembaraçar do outro. Voilà. C'est-à-dire comment effectivement cet autre qui m'envahit et que je ne réussis pas à tenir à distance, comment effectivement trouver des solutions, ce que j'appelle des bricolages, pour pouvoir effectivement le tenir un peu à distance. Então, a questão do psicótico é como eu posso encontrar soluções para manter o outro à distância. Alors que dans le cas du mélancolique, Enquanto que no caso do melancólico, cet autre, il est au contraire extrêmement loin, extrêmement o éloigné. outro já está, ao contrário, extremamente longe. Donc l'idée qui est la mienne aujourd'hui, Então, a ideia que é a minha hoje c'est que par rapport aux patients mélancoliques, é que, em relação ao paciente melancólico, nous sommes amenés en fait à leur permettre
de faire l'expérience é que somos levados a fazer a experiência que y a quelque chose qui tient dans le lien. que há alguma coisa que se sustenta no laço. no Par paciente exemple, melancólico. là, je pars pendant 17 jours à l'étranger. Por exemplo, aqui, eu viajo 17 dias para o estrangeiro. Les seuls patients avec qui je vais garder un contact pendant ces 17 jours, Os únicos pacientes com quem eu guardo um contato durante esses 17 dias c'est les cures de patients mélancoliques. são os tratamentos de pacientes melancólicos. C'est-à-dire que je me suis débrouillé pour caser avec eux des moments de rencontre. Quer dizer, eu me virei para encaixar com eles momentos de encontro, C'est-à-dire que je fais en sorte de ne jamais interrompre de maneira que eu faço por onde nunca interromper la prise en charge. o tratamento. Voilà. Alors bon, à moins qu'il y ait un cas de force majeure, mais pour l'instant, je me suis toujours débrouillé pour, où que je sois, réussir à faire en sorte qu'on puisse expérimenter cette rencontre au-delà de la distance. Salvo o caso de força maior, eu sempre me viro de uma maneira para manter esse encontro, apesar da distância. Donc c'est vrai que ça demande un engagement É verdade que exige um engajamento, qui est peut-être encore plus lourd, encore plus difficile que l'engagement qu'on peut avoir avec un patient psychotique. que é talvez mais difícil, mais pesado do que o que a gente tem com um paciente psicótico. Je mets de côté la question de l'autisme. E eu deixo de lado aqui a questão do autismo. Alors sur la question de l'état et de la structure, Então, sobre a questão do Estado e da estrutura, ce petit texte de 1924, esse pequeno texto de 1924 il me semble être quelque chose qui est un peu kleinien, si j'ose dire. me parece ser algo um pouco kleiniano, se eu Pourquoi ouso dizer. Por C'est-à-dire quê? que moi je trouve que l'idée de Melanie Klein de position, É que eu acho que a ideia de Melanie Klein de posição, c'est cette idée qu'elle introduit avec la position schizoparanoïde et la position dépressive, essa ideia que ela introduz com a posição esquizoparanoide e a posição depressiva, est quelque chose de très intéressant parce que très souple cliniquement. é algo de muito interessante porque é muito flexível clinicamente. C'est-à-dire que c'est une position psychique qui serait caractérisée par un rapport aux objets, par des mécanismes de défense mis en place, Quer dizer que é uma une position psychique uma posição psíquica que seria caracterizada por par un mécanisme de défense particulier, un mecanismos de type de rapport, defesa particulares, un type de rapport aux objets. certo tipo de relação com os objetos. Et c'est quelque chose aussi qui, chez Melanie Klein, est mobile. E é algo que em Melanie Klein é móvel. Vous le savez, pour Melanie Klein, on peut passer de la position, on doit passer en principe de la position schizoparanoïde à la position dépressive. Então, vocês sabem que para Melanie Klein a gente pode passar da posição esquizoparanoide para a posição depressiva. Mais que le retour à la position schizoparanoïde est tout à fait possible aussi. Mas que também o retorno à posição esquizoparanoide também é possível, seria Non pas possível. sur un mode de régression, Não sob um modo de regressão, mais sur un mode d'état, Mais d'organisation. sob um modo de estado da organização. Et cette idée-là me paraît extrêmement intéressante parce que là encore une fois, ça me semble être une des préfigurations possibles E essa ideia me parece interessante, porque me parece ser uma das prefigurações possíveis de ce qu'on appelait la clinique continuiste. do que chamamos a clínica continuista. C'est-à-dire non pas effectivement une clinique où les structures seraient très clairement détachées, Quer dizer, não uma clínica onde as estruturas seriam muito claramente separadas, mais où des états psychiques mas onde estados psíquicos permettraient à un moment à un sujet de régler un rapport au monde permitiriam a um sujeito de regular a relação com o mundo, sans pour autant que ce soit quelque chose de définitif. sem que por isso fosse algo de definitivo. Donc c'est ça, cette différence qui me semble intéressante entre l'état et la structure. Então, essa é uma diferença que me parece interessante entre o estado e a estrutura. Troisième question, j'en suis où là au niveau du temps? Le surmoi institutionnel, Terceira onde questão. você...
Ele quer saber do tempo. Tem uns 15 minutos, mais ou menos. D'accord. Un quart d'heure. Très bien. Donc, la dernière question... Attends, je vais aller... Então, a última questão. C'est celle-là. Hein. Un no correspondant. Ouais. Mhm. Alors, l'idée qui me paraît extrêmement intéressante dans votre question, Então, a ideia que me parece extremamente interessante na sua questão c'est les conditions du passage de l'unisson au duo. são as condições de passagem do uníssono ao duo. Parce qu'effectivement, je veux dire, le rapport entre la mère et l'enfant, c'est pas un rapport d'unisson, et il ne faut pas que ce le soit. Porque a relação da mãe com o bebê não é uma relação de uníssono e não deve ser, Mais c'est bien un rapport de duo mas sim uma relação de duo, qui implique que chacun soit à sa place que implica que cada esteja no seu lugar et que chacun tienne sa partie. e que cada represente sua parte, Alors bien sûr, à partir du moment où seu papel. la mère est incapable ou est en difficulté pour tenir sa partie, Então, a mãe, se a mãe é incapaz de manter o seu papel, on va rencontrer des difficultés qui vont se répercuter chez l'enfant. vamos encontrar dificuldades que vão repercutir na criança. Mais là où je suis un petit peu plus critique, Mas aí onde eu sou pouco mais crítico, c'est que je pense qu'il est important de ne pas penser ça dans un seul sens. é que eu penso que não é importante pensar isso num único sentido. C'est pour ça que j'insiste moi sur la notion de duo, É por isso que eu insisto na noção de duo, parce que je pense que les choses ne vont pas simplement de la mère à l'enfant, porque eu acho que as coisas não vão simplesmente da mãe para a criança, mais aussi de l'enfant à la mère. mas também da criança para a mãe. C'est-à-dire que quand j'ai eu des expériences avec des bébés, Quer dizer, quando eu tive experiências com bebês, j'ai pu voir effectivement des bébés qui étaient dans l'incapacité ou dans le refus d'interagir avec l'environnement. bebês que estavam na incapacidade, numa recusa de interagir com o meio. Et à partir de là, effectivement, la mère est en réelle difficulté. E a partir daí a mãe fica em real dificuldade. Et je crois qu'il faut quand même faire très attention. E eu penso que é preciso prestar muita atenção, Parce que très longtemps, porque muito tempo on a, je dirais, caricaturé la mère se caricaturou a mãe de l'enfant autiste da criança autista comme étant une mère dépressive, froide, etc. sendo uma mãe depressiva, fria. Donc on avait fait comme ça, d'une certaine manière, le portrait robot Então tinha-se feito de uma certa maneira o retrato falado de la mère de l'autiste. da mãe do autista. Or, je pense que les choses sont plus compliquées que ça. Então eu penso que as coisas são muito mais complicadas. Effectivement, il peut y avoir des mères dépressives Com efeito, podem haver mães qui depressivas sont en difficulté pour s'occuper de leur enfant, que estão em dificuldades para cuidar da criança, mais tous les enfants de mères dépressives ne vont pas devenir autistes. mas nem todas as crianças, os filhos de mães depressivas, vão se tornar autistas. Bien sûr que non. Claro que não. Donc, voyez, c'est là qu'il faut faire attention. Então é aí que é preciso prestar atenção. Parce qu'il faut à ce moment-là essayer de penser, là encore une fois, une causalité plus complexe. Porque aí é preciso pensar numa causalidade mais complexa. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement certains enfants de mères qui sont mélancoliques ou dépressives O que é que faz com efeito que algumas crianças que são filhos de mães melancólicas ou depressivas ne vont pas développer des traits autistes, não vão desenvolver traços autistas, mais vont plutôt autísticos, s'inscrire dans le chemin mélancolique. mas vão antes se inscrever no caminho melancólico. Parce que, par exemple, les patients dont je vous parlais tout à l'heure Porque o paciente de quem eu falava há pouco
on pourrait dire qu'ils ont été eux-mêmes confrontés à cette mère Os froide, pacientes à cette mère dépressive. se confrontaram com essas mães frias, depressivas. Et une de mes patientes me disait qu'au moment où elle est née, E uma das minhas pacientes dizia que o momento em que ela nasceu, sa mère a appris que son mari l'a trompée. a sua mãe descobriu que o marido a enganava. On peut être dépressif dans ces cas-là. Podemos nos tornar depressivos nesses casos. Donc effectivement, on peut effectivement à ce moment-là avoir des difficultés à s'occuper de cet enfant. Então aí poderemos ter uma certa dificuldade a cuidar dessa criança. C'est ce qui va se passer dans son histoire, semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le raconte. E é o que vai acontecer na sua história, me parece, é assim que ela conta. Pourtant, No entanto, elle ne va pas du tout aller du côté de l'autisme. ela não vai de jeito nenhum para o lado do autismo. C'est quelque chose plutôt de la question mélancolique qui va la travailler. É algo mais da questão melancólica que faz voyez, ela trabalhar. On retrouve là ce que je vous disais hier sur ce que Lacan appelle l'insondable décision de l'être. E reencontra aqui isso que que eu falei que Lacan dizia ontem, a insondável decisão do ser. Voilà. Qu'est-ce qui fait effectivement que ce choix, O que é que faz com efeito que essa escolha, avec tous les guillemets qu'on va mettre à choix, com todas as aspas que a gente vai pôr em escolha, va orienter la vie du sujet vai orientar a vida do sujeito du côté de la mélancolie, du côté do lado da melancolia, do lado de l'autisme, do autismo, ou pourquoi pas d'une structure névrosée. ou por que não de uma estrutura neurótica. Oui. Parce que si, vous voyez, on fait comme ça une espèce de lien un peu direct Porque se a gente faz assim uma espécie de laço um pouco direto entre une prosodie qui disparaîtrait entre uma prosódia que desaparece et l'apparition de l'autre côté chez l'enfant de l'impossibilité de s'aliéner au langage dans l'autisme, e a impossibilidade da criança de se alienar à linguagem no autismo, à mon sens, on sort du champ de la psychanalyse. no meu entender, aí a gente sai do campo da psicanálise. Parce que le champ de la psychanalyse, c'est un champ qui est, encore une fois, je le crois en tout cas, multifactoriel. Porque o campo da psicanálise eu acredito, é um campo que é multifatorial. C'est exactement ce que le grand épistémologue qui a assassiné la psychanalyse, là, comment il s'appelle? O Onfray? Non, celui qui a dit que la psychanalyse n'était pas scientifique, c'est Popper. Voilà. C'est exactement ce qu'aurait voulu que Popper, ce que Popper aurait voulu que la psychanalyse fasse. É exatamente o que Popper queria desejado que a psicanálise fizesse. Dans les textes de Popper, il dit, en gros, Nos textos de Popper, ele diz, donnez-moi, il s'adresse aux psychanalystes, sim, donnez-moi une situation au temps T1, me deem uma situação num tempo T1, avec toutes les variables que vous pouvez mettre en évidence, com todas vous as psychanalystes. variáveis que vocês psicanalistas podem pôr em evidência. Et donc à ce moment-là, je devrais être capable de découvrir, ou en tout cas de prédire, Em todo caso, e aí nesse momento eu seria capaz de predizer ce que sera la personne au temps T2. o que a criança vai ser, o que essa pessoa vai ser no tempo T2. Mais quand on le décrit comme ça paraît d'une ridicule, mais absolue. Mas quando a gente descreve assim, isso parece de um ridículo absoluto. Puisque, je veux dire, il y a très peu de sciences qui répondent à ça. Pois há muito poucas ciências que respondem a isso. Et la seule qui va y répondre de façon évidente, c'est la physique classique. A única que vai responder de maneira evidente é a física clássica. Même pas la physique contemporaine, même pas la physique quantique. Nem mesmo a física contemporânea, a física quântica. Donc, bien sûr que la psychanalyse, elle ne peut pas être scientifique dans ce sens-là. Então é claro que a psicanálise não pode ser científica nesse sentido aí. Et si effectivement on essaye de voir, je dirais, des causalités simplistes,
E se a gente tenta ver causalidades simplistas, on prend le risque effectivement de transformer la psychanalyse en une espèce de psychologie. Corremos o risco de transformar a psicanálise numa espécie de psicologia. Alors, je sais que c'est absolument pas ce que vous faites. Eu sei que não é de jeito nenhum isso que você faz. Ça, je l'ai bien compris. Hein. Eu tinha compreendido bem. Mais je crois que vous voyez, c'est difficile de se poser la question ces termes-là. Mas é difícil colocar a questão nesses termos. Comment protéger à l'avance Como proteger de antemão l'enfant a criança d'une mère qui serait effectivement dépressive ou je ne sais trop quoi. de uma mãe que com efeito seria depressiva Parce que ou etc. Je pense que la réponse, là encore une fois, c'est comme par rapport à l'entrée dans la psychose, c'est comme dans l'entrée dans le délire. Porque a resposta eu penso que é como na entrada da psicose, na entrada no delírio, C'est au cas par cas. é no caso por caso. Je crois qu'il n'y a pas d'accompagnement, en tout cas, ça me paraît peu probable Me parece pouco provável qu'on puisse mettre en place, je dirais, un accompagnement qui pourrait correspondre que pudéssemos já instalar acompanhamento que poderia corresponder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protocole en psychanalyse. Quer dizer, não há protocolo na psicanálise. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, il y a un Non. dispositif, Existe quadro, existe dispositivo, mais ce n'est pas un protocole. mas não é protocolo. Un protocole, ça c'est ce que mettent en place nos collègues dans les TCC. Protocolo é isso que os colegas do TCC fazem. C'est quelque chose qui va être répété à l'identique, quel que soit le clinicien. Algo que vai ser repetido de maneira idêntica, qualquer que seja o clínico, o Or, prático. la psychanalyse, c'est le contraire. Então, a psicanálise é o contrário. C'est l'idée que É a ideia que la rencontre avec un psychanalyste, o encontro com psicanalista, avec un psychanalyste, com psicanalista, ne sera pas identique avec la rencontre avec un autre não psychanalyste. será idêntica ao encontro com outro psicanalista. C'est-à-dire que ce qui sera travaillé, sollicité dans le transfert, Quer dizer, aquele que será solicitado na transferência n'aura rien à voir não vai ter nada a ver d'un psychanalyste à l'autre. de psicanalista para o outro. Alors, à partir de là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. A partir daí, isso não quer dizer também que a gente não deve fazer nada. Bien sûr que non. Claro que não. Mais je crois que ça serait peut-être un peu naïf Mas acho que seria talvez pouco ingênuo de croire qu'on peut a priori, de acreditarmos que podemos, a priori, répondre à ce qui serait nécessaire de mettre en place pour que cette rencontre soit possible. Responder ao que seria necessário instalar para que esse encontro fosse possível. C'est-à-dire que la solution, Quer dizer, a solução, je pense qu'on va la trouver à chacune des situations. eu acho que podemos encontrar em cada uma das situações. Et c'est là que effectivement le psychanalyste va devoir inventer, E aí que o psicanalista vai ter que inventar, improviser, improvisar, mais au sens où je définissais hier. mas no sentido em que eu definia ontem, Donc improviser le dispositif qui va permettre à la mère et à l'enfant de pouvoir se rencontrer. o dispositivo que vai permitir à mãe e à criança de poderem se encontrar. Des fois, ça va être une prise en charge de la mère, Às vezes vai ser tratamento para a mãe, parce que ce traitement va lui permettre de sortir éventuellement de sa dépression et de pouvoir réinvestir son enfant. porque o tratamento vai lhe permitir sair da depressão e poder reinvestir o seu filho. Des fois, ça va être effectivement une prise en charge mère-enfant. Às vezes vai ser tratamento mãe-filho. Ça peut être un traitement par le langage, ça peut être un traitement par la musique, ça peut, voilà. Pode ser tratamento pela linguagem, tratamento pela música, etc. Et moi, cliniquement, E eu, clinicamente, je ne réponds pas a priori não respondo a priori de ce que je mettrai en place pour que cette rencontre soit possible. do que se poderia fazer para que esse encontro fosse possível. C'est-à-dire que je vais essayer de le découvrir
Vou tentar descobrir. Mais c'est pour moi la même chose que ce que je fais avec un patient Mas é a mesma coisa névrosé. que eu faço com um paciente, com um neurótico. C'est-à-dire que je ne sais pas a priori ce qui va se passer, Quer dizer, como eu não sei a priori o que vai acontecer, mais je connais les conditions qui permettent que quelque chose puisse se passer. mas eu conheço as condições que permitem que alguma coisa possa acontecer. Voilà. Merci. Oui. Acabou? 5 minutos. Ainda temos 5 minutos. Alguém quer fazer alguma questão? Ou alguma contribuição? Eu fiquei pensando aqui, quando você falou do melancólico, da posição também de Marie-Claude Lambotte, que ela também não coloca, não é, o melancólico no campo da psicose. Tout à fait. E ela fala assim de uma saída do outro, do grande outro, não é? Quando vai se instalar nessa relação do duo, ela sai, não é? E quando vai se instalar o tempo do desejo. Então, eu só queria comentar isso, né, dizendo que lembrei de Marie-Claude quando ela também aborda isso aí. Tá? Adorei a sua explanação. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je veux dire, le travail de Marie-Claude Lambotte est absolument remarquable. O trabalho de Marie-Claude Lambotte é notável. Et effectivement, j'ai été très impressionné par sa façon de penser. E eu fiquei impressionado pela sua maneira de pensar. Je dirais que ce que j'ai essayé modestement d'apporter par rapport à l'énorme travail de Marie-Claude Lambotte, E o que eu tentei trazer em relação ao enorme trabalho de Marie-Claude Lambotte c'est d'articuler ça à la question du circuit de la pulsion invocante. foi de articular isso com o circuito da pulsão invocante. Là où Marie-Claude Lambotte l'avait pas traité. Isso sobre isso Marie-Claude Lambotte não tratou. Et réintroduire la question de la pulsion invocante dans le champ de la mélancolie me paraît intéressant. E reintroduzir a questão da pulsão invocante no campo da melancolia me parece interessante. Parce que ça me donne la possibilité de penser ce qu'est la spécificité du transfert mélancolique. Porque isso me dá a possibilidade de pensar sobre o que é a especificidade da transferência melancólica. C'est-à-dire que le mélancolique, il ne demande rien. Quer dizer, o melancólico não pede nada. Voilà. Et la plupart du temps, s'il vient jusqu'à nous, E na maioria das vezes, se ele vem até nós, ce n'est pas de son propre gré. e não é por sua própria vontade. La plupart du temps, c'est parce qu'on l'a poussé. A maioria das vezes é porque o empurraram. C'est que l'environnement, ses parents, ses amis lui ont dit bon, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. O entorno lhe disse não é mais possível, vai procurar alguma coisa. Assim não dá. Et donc, la question pour nous, cliniciens, Então a questão para nós clínicos c'est comment effectivement permettre à ce patient de s'inscrire dans le transfert là où à l'origine il n'y en a pas. é como permitir a esse paciente de se inscrever na transferência ali onde antes não havia, Là où il n'y a pas de demande. onde não há demanda. Comment effectivement faire en sorte que quelque chose puisse émerger. Como fazer então que alguma coisa possa emergir? Et je crois qu'effectivement c'est là que l'engagement du clinicien est extrêmement important. E é aí que o engajamento do clínico é extremamente importante. C'est-à-dire que c'est cette fonction qu'on pourrait appeler d'adresse, É essa função que poderíamos chamar de endereçamento, cette fonction d'appel essa função de apelo qui permettrait au mélancolique que permitiria ao melancólico d'éprouver de experimentar ce qu'il n'a pas éprouvé au moment où on aurait pu espérer que ce le soit. que ele não tinha experimentado no momento em que teríamos podido esperar que ele fosse, Merci. que ele tivesse. Merci. Bem, esgotamos o tempo. Vamos dar 10 minutos de intervalo, só o tempo de beber uma água e voltar, tá? Para a gente não atrasar tanto.